बाबा मुंड कुंडे देवा एटी बसलु तू का पुओ पिलेटा तोर सेटा कौन हम एवं जो ट्रेन चलनी गीत के कहते जो उठी जाऊँ सिंह भाया बाबा एपटे झील मैंने लगौन जो से कि गीत बाजुच से नाई से जो गीतटा बाजुच जो सेटा को गीत से ये होचे कु कु करसन जो गोटे गोटे कले कु अब से आगो को सेटा को दी बोल एंती चिपिले हाथ रे थिबो सेटा चिपिले एंती सेमते गुगुर गोटा दरकार गुगु तू तो सेटा झील मान कर तोर कौन हम बाबा डाकुछंती गाड़ी आसी पळे आसीबो ओलो 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 मो दोनलो हाँ हाँ आसब तोर चल आसब 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 जा डेल्टा रु गोटे नहीं आसब रात है मन खुश बाबू दुकान दुकान ए देखिया मम्मी पाखे गोटे सेमटा थिला माई खुड़ी देइथला देखिया मु सेटा फिटी गई थी सेटा पिंक कलर अरे मम्मी कोड पसई देइथब आ पसे जाले सेटा भांगी अरे झे बुला कर सईटा मु भी नहीं आ पुओ पिलांकर होची ब्राउन मम्मी जो छाड़ी बनी गला होइना गला मम्मी की पूजा करी दबनी तू ब्लैंकेट घोड़ी के बस पाठ पढ़छु बा तते एते भारी शीत होची भीषण शीत अलसुआ सुट करथलु चल हम गाधे पड़े कौन चल मु खिचे खिचे नहीं मु जाउ गाधे भी 7:15 हेलान लेट हेलान नहीं मु जाई परबिन दीदीटा थोई दी थाओ चाइले पकेबो दीदीटा थोई दी थाओ तापी है जुना गोड़ा लानी जुना ऊपर केड़ा बड़ा डब्बा रखनी गोटे छोटा जगह रख अना कौन रोसे तू को चाटा नहीं बोल ए आटे पके दियो आटे पके दियो कोला हो सोना दी दिसो हेले तो आम रखी आस नाना जी बाहरी नाना कहीं पड़ी उठी काली आईला 4टा बेलू आज सकाल सकाल जाऊँ 2 दिन हेले रही था कहीं पड़ी उठी काली आईला आज सकाल पूरा चल बाहर रही था 2 दिन 3 दिन रही था ना 16 तारिख आसता तुम्हें ना चश्मा गोपाल एटा ठीक लिखा होचे अब तक भाई जन कॉफी पर भाई से एक्सपर्ट कर ले ओड़ तो चलेला आते देखते ई मजे आ कोन हो करा तो आसी ताक एटा ठीक लागछ ना डीपी पड़ेला ता जॉन्डिस पर कोन हेतला ना जॉन्डिस रे पी दे सैंडी हां तना सैंडी हां ते दीटा चश्मा ले जे एजे एटा दिवा पैसा दे गाड़ी दी गला मोर फीस तो आगे तो 250 में दो चलो रोषे आज जमती सेमती जमती खाइबा समस्त भिन्न भिन्न प्रकार बापांकर अरुआ हाथ को डालमा आलू चक्का खटा उष्णा भात को भी से डालमा है आलू भी सीझा एठी फुटण भी फुटी पखाड़ खाइबा है बैगण सेका आज सब सादा सीधा बड़ी चूरा एटा बड़ी भजा है चूरा हम बो टे खाइबे जेहतु बड़टा एत शीघ्र चूरदेले सेमटा हो सी पखाड़ भात खाइबे आज पखाड़ बहुत अच्छे पखाड़ खाइबे ये छेचुंट बड़ी की भारी जोरे बड़ प्रयोग कर छेचु
ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଚକଟା ବଡ଼ି ଚୁରା ବାଇଗଣ ସେକା ଏସବୁ ମିକ୍ସ ଖାଇବେ। ଆଉ ଉପରେ ଆମର ପିଙ୍କୁ କରୁଛି ଆଳୁ କଷା ହେଲା। ଅରୁଆ କହିଲା ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଆଳୁ କଷା ଖାଇବ। ଚିକେନ୍ ତ ମଟନ୍ ଖାଇପାରୁନି, ଆଳୁ କଷା ଖାଇବ ଆଉ। ଟିକେ ବୋଉ ମୂଷାକୁ ଦେଲ ଖାଇବାକୁ, ଦେଇଦେଲ କି ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି ଦେଇଦେ। ଦେଖ ରିଷିଟା ଶୋଇଲାନି, ରିଷି ଉଠିକି ଚାଲିଲାନି ତାର ଖେଳିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଉ ଗଗୁ ଦେଖ, ଗଗୁ କହିଲେ ଚିଡ଼ିବ। ଗଗୁକୁ ଡକା ହେଉଛି, ଗଗୁ ଉଠ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ ଟିଉସନ୍ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗଗୁ ବିଚାରା ଉଠୁନି। ମୋ ଆଖିଟା ଆଜି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ଯାଇଥିଲି ଚଷମା ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆ ହେଇକି ଆସିଯିବ କାଲି ପରଦିନ ଆଉ। ମୋତେ ପାଖ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦୂର ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉନି, ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନି, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ଏଇ ଡାହାଣ ଆଖି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ହଉ ଚାଲ, ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଥଣ୍ଡାରୁ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ ଚାଲ, ଆମ ଗଗୁକୁ ଡାକୁଛି। ଗଗୁ, ଗଗୁ, ଏ ଗଗୁ ଟିକେ ଯା ରେ ବାବା, ଦାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ, ଟିଉସନକୁ ଯିବୁ ରେ ବାବା। ଚାଲ। ଏତେଟା ବି ବହୁତ, ମୋ ପାଖରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇକି କେତେଟା ଫୋନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, 4-5ଟା ଫୋନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିଲା ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜ୍ ହେଉନି। ସେ ଏତେ ଜୋରେ ଫୋନ୍ ଚାପିକି ରଖିଲେ ଯେ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ହେଲା। ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଆଉ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଜି ମଗେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ହାଇଟ୍ ବାଲା। ଟିକେ ଗୁଗୁ କହିଲେ ଟିକେ କଇଁଚି ଆଣି ଦେବୁଟି, ସେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଲା ମେସିନ୍ରୁ କଇଁଚି। ଦେଖିବା, ଏଇଟା ମୁଁ ତ ମିଶୋରୁ ମଗେଇଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ବଡ଼। ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋର ଛୋଟଟିଏ ବି ଅଛି ଏଠି। ଗଲା ୟାର ଭିତରେ, ତଳ ବେଡ୍ ଭିତରେ ଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ହାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖିବା ଆଉ। ସେ ହାଇଟ୍ ବାଲାଟା ଟିକେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳକୁ ହାଇଟ୍ ବାଲାଟା ହିଁ ଦରକାର ଟିକେ, କାରଣ ଏଇ ଛୋଟ ଥୋଇଦେଲେ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ବାଲାଟା ଦରକାର। ଲାଗୁଛି ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ, ଦେଖିବା। ଏ ସତରେ ବଡ଼ଟା ଆଉ, ହେଇଟା ଆଉ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହେବ ନା, କାରଣ ଇଏ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଜିନିଷ ଟିକେ ଭିଡ଼ି ବାଡ଼ି ଦେଲେ କେଉଁଠୁ ତୁଟିଯିବ ମାନେ ମୋ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଏବେ ଟିକେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିବ ଆଉ। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମାଲୁମ ନଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ହେଲା। ରିଷି ଆସି ଆର କନେକ୍ଟର ସବୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲା, କହିଲା ଏମିତି ଧରିବୁ ହାତରେ, ସେପଟେ କରିବୁ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ହେଲା। ସତରେ ଦେଖ, ମୁଁ କହିଲି ଅଫ୍, ସେଥିରେ ବି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ। ଖୋଲିକି ମୋତେ ହାତରେ ଧରେଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କୋବି ଭାଜେ କିମ୍ବା ତରକାରୀ କରେ,
ତରକାରୀରେ ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ କରେ ତାକୁ ଗରମ ପାଣି ହଳଦୀରେ ପକାଏ, କାରଣ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗେନି। ମୁଁ ଏଇଠି କୋବି କାଟି ଦେଇଛି, ଏଠି ଗରମ ପାଣି ଲୁଣ ଗରମ ପାଣି ହଳଦୀ ଟିକେ ଭିଜିବାକୁ ଦିଏ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ପୋକ ଫୋକ ଥିବ ସେଇଟା ମୋତେ ତ ଦେଖାଯିବନି ନା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି। ଯେତେ ଭଲରେ କାଟିଲେ ବି ତା ଭିତରେ ପୋକଟା ଛୁପକି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗରମ ପାଣି ପକାଇଦେଲେ ବାହାରିଯାଏ। ତାପରେ କୋବିର ବହୁତ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଦିଆ ହୁଏ ନା, ଗରମ ପାଣି ହଳଦୀରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଭଲରେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଏ। ଚାଲ ଏବେ ଅଲଗା ପରିବା ସବୁ କାଟି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁନି, ଚୁପ୍ ହେଇ ସେଇଠି ଶୋଇବୁ।